Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Leaders of Majlis met leaders of the Christian Democratic People's Party KDMP yesterday in the headquarters of Majlis. The meeting was initiated by the KDMP party. On behalf of the most significant Jewish denomination, President András Heizler and Péter Kunos, Executive Director, briefly presented the challenges of Majlis and their ideas for the future. They shared with the guests the most important political and memorial issues affecting the Jewish community, as well as issues of education and social affairs. George Semyon and Péter Harach, who were representing KDMP, specifically addressed religious issues in Hungary and the support of the Jewish communities beyond the Hungarian borders. András Heizler pointed out to Christian Democratic politicians that Majlis, as a historic church and as a sovereign actor of Hungarian public life, is committed to representing Jewish values and seeking dialogue with parties that have consistently respected their traditions during the election period. The Jewish culture thrives in Hungary once again, and the government regards this more than 5,000-year-old spiritual and moral heritage as valuable, said Csaba Latorcai. The representative of the Prime Minister's office said that the National Heritage Institute's event held on the occasion of the 150th anniversary of the political and civic emancipation of Judaism, that the government has been ready for dialogue in recent years and will be open for all the proposals in the future as well, which serve the spiritual and moral revival of Hungary. We need to be ready to listen to each other, try to understand and accept differences, but at the same time strengthen what is common, explained Csaba Latorcai. There is hardly any policy issue in which there is no consensus within the opposition. It is necessary to work together. We need a new regime change, said the leaders and representatives of the Democratic Coalition, the Hungarian Liberal Party, the MSP, the Modern Hungarian Movement, and the Dialogue at a meeting organized by the Common Country Movement. At the event called Change and Truth in 2018, opposition politicians expressed their opinion after civil society representatives and activists spoke about the electoral system, the freedom of press, education, health, housing conditions, and the rule of law. The signature collection action launched regarding the voting rights of Hungarians beyond Hungarian borders is successful, which shows that Viktor Orbán's plan to buy votes has met with considerable opposition, said Csaba Molnár. The Democratic Coalition draws attention to its signature collecting action with a telephone campaign, the essence of which is that those who have never lived in Hungary should not have the right to vote, as they will not bear the consequences of their vote, said Csaba Molnár, Executive Vice President of DK. He said that 3 weeks ago the DK initiated the collection of signatures. Since then, the petition has been signed only on the internet by more than 100,000 people, and it is reported that long lines queue in front of the DK signature collection counters on the streets, so that many thousands of signatures might be collected this way as well. Angela Merkel does not resign and is not afraid of new elections. In fact, she considers this option better than a possible minority government. This is what the Chancellor herself said. In Germany, on Sunday night, the preliminary coalition negotiations between the Conservative Party alliance, the Free Democrats, and the Greens ended after the Liberals left the negotiation table. According to the President of Germany, Frank-Walter Steinmeier, new elections may not be discussed at this point after the failure of the coalition negotiations, and the President used his authority to start discussions with party leaders whose program can be reconciled with the Christian Democrats who actually won the elections. There is a real chance for ending the Syrian conflict, said the Russian President Vladimir Putin in a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Iranian President Hassan Rouhani. A few days before the new round of the Syrian talks in Geneva, which was held under the auspices of the United Nations, the Russian President, a major supporter of the Syrian President Bashar al-Assad, wanted to prepare for a post-conflict period, as the Damascus regime, backed by the Russian army, seized most of the Syrian territory from rebels and jihadists. There's a real chance that we will end this multi-year civil war, Putin said. The Syrian people have to define their own future. It is clear that this process will not be easy and requires compromises from all parties, including the Syrian government, he said, adding that Moscow, Tehran, and Ankara make the most active efforts in order to make this work as effectively as possible.
Palestinian political parties agreed on parliamentary elections in their meeting in Cairo. The discussion was conducted by the two rivals, the extreme Hamas movement, which dominates the Gaza Strip, and the moderate Fatah, which controls the West Bank. The two-day talks aimed at reconciliation between the parties included representatives of 13 other Palestinian groups and organizations. In their joint statement, they announced that elections will be held in the Palestinian territories by the end of 2018 at the latest, and they called on the Palestinian Central Electoral Commission and other competent bodies to start preparing for the election. The two main rival Palestinian organizations, the Fatah and the Hamas, signed the reconciliation agreement in Cairo in mid-October. They agreed that Hamas would hand over full control over the Gaza Strip to the Palestinian Authority, dominated by the Fatah, located in the West Bank, and reach an agreement on all controversial issues, including control over the weapons of the Hamas. Israel is only willing to sign a peace agreement with the Palestinians in which national and security interests are fully enforced, Benjamin Netanyahu said about the leaking of several U.S. peace plans over the last period. The Prime Minister of Israel also said at the regular Sunday cabinet meeting that this was communicated to the United States as well. According to i24news.com's compilation, Netanyahu has rejected the suggestions that an independent Palestinian state would be established and that the U.S. party did not announce this. Of course, an independent Palestinian state would be unacceptable to several coalition partners of Netanyahu, so they declared that they would immediately leave the cabinet if such a solution was at all discussed. Now for sports news, Shandor Liu Shaolin, who is 22, and Liu Xiaoyang, who is 19, were celebrated by fans in Shanghai and Seoul at last week's World Cup tournaments. It can be said without exaggeration that in both China and South Korea, the world-class Hungarian brothers are as popular as they are in Hungary. The brothers from Budapest, born to a Chinese father and a Hungarian mother, were given confectionery and self-made souvenirs by the enthusiastic fans. Now for weather on Saturday, after a misty morning, we can expect changing weather, and it will be much cloudier from the northwest, and from late in the evening more rain can occur. The southern wind will increase, accompanied by storms. Maximum temperatures will be between 8 and 15 degrees. A cold front arrives on Saturday night and Sunday morning with rainy, windy weathers. In the western part of the country, sleet can be expected, and the northwestern winds can become strong. Temperatures will drop, and the maximum temperatures will remain below 10 degrees. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now we move to the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Leitende Persönlichkeiten von Mojihis trafen sich gestern in der Mojihis-Zentrale mit Anführern der christlich-demokratischen Volkspartei KDNP. Das Treffen wurde von KDNP initiiert. Im Namen der bedeutendsten jüdischen Denomination stellten Präsident Andras Heisler und Peter Kunosch, Exekutivdirektor Kurz, die Herausforderungen von Mojihis und ihre Ideen für die Zukunft vor. Sie sprachen mit den Gästen über die wichtigsten politischen Themen und die Fragen bezüglich Andenken, die die jüdische Gemeinde betreffen, sowie Fragen der Bildung und sozialen Angelegenheiten. Joel Chemien und Peter Horoch, die das KDNP vertraten, widmeten sich speziell religiösen Fragen in Ungarn und der Unterstützung jüdischer Gemeinden außerhalb der Grenzen Ungarns. Andras Heisler wies christlich-demokratische Politiker darauf hin, dass Mojihis als historische Kirche und als souveräner Akteur des ungarischen öffentlichen Lebens verpflichtet ist, jüdische Werte zu repräsentieren und den Dialog mit Parteien zu suchen, die ihre Traditionen während der Wahlperiode konsequent respektiert haben. Die jüdische Kultur floriert wieder einmal in Ungarn und die Regierung betrachtet das mehr als 5000 Jahre alte spirituelle und moralische Erbe als wertvoll, sagte Csaba Torzai. Der Vertreter des Amtes des Ministerpräsidenten hat bei der durch das Institut für das nationale Erbe anlässlich des 150. Jahrestages der politischen und bürgerlichen Emanzipation des Judentums organisierten Veranstaltung erklärt, dass die Regierung in den letzten Jahren für einen Dialog bereit war und wird auch in Zukunft für alle Vorschläge offen sein,
die der geistigen und moralischen Wiederbelebung Ungarns dienen. Wir müssen bereit sein, einander zuzuhören, Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren, aber gleichzeitig das Gemeinsame zu stärken, erklärte Csaba Latorcai. Es gibt kaum eine politische Frage, in der es keine Einigung auf Seiten der Opposition gibt. Die Kooperation ist unerlässlich, ein Regimewechsel ist erforderlich, äußerten sich die Leiter der Demokratischen Koalition, der ungarischen Liberalen Partei, der Sozialistischen Partei, der modernen Ungarn-Bewegung und der Dialog an der Versammlung mit dem Namen Gemeinsames Land-Bewegung. An der Veranstaltung mit dem Titel Wechsel und Gerechtigkeit im Jahr 2018 äußerten sich Oppositionspolitiker, nachdem sich Zivilvertreter und Aktivisten für das Wahlsystem, die Freiheit der Presse, Bildung, Gesundheit, Wohnverhältnisse und die Rechtsstaatlichkeit äußerten. Die Unterschriftensammlung über die Wahlrechte der Ungarn über die ungarischen Grenzen hinaus ist erfolgreich, was zeigt, dass der Plan von Viktor Orbán, Stimmen zu kaufen, auf erheblichen Widerstand gestoßen ist, sagte Csaba Molnár. Die Demokratische Koalition macht auf ihre Unterschriftensammelaktion mit einer Telefonkampagne aufmerksam, die wesentlich darin besteht, dass diejenigen, die niemals in Ungarn gelebt haben, kein Stimmrecht haben sollten, da sie die Konsequenzen ihrer Stimmen nicht tragen werden, sagte Csaba Molnár, Vizepräsident von DK. Er fügte hinzu, dass die DK vor 3 Wochen die Sammlung von Unterschriften initiiert hat. Seitdem wurde die Petition nur im Internet von mehr als 100.000 Menschen unterzeichnet und es wird berichtet, dass lange Warteschlangen vor den Unterschriftensammelstellen der DK stehen, sodass auch viele tausend Unterschriften auf diese Weise gesammelt werden können. Angela Merkel tritt nicht zurück und hat keine Angst vor Neuwahlen. Sie hält diese Option sogar für besser als eine mögliche Minderheitsregierung. Das hat die Kanzlerin selbst gesagt. Am Sonntagabend endeten in Deutschland die ersten Koalitionsverhandlungen zwischen dem konservativen Parteibündnis, den Freien Demokraten und den Grünen, nachdem die Liberalen den Verhandlungstisch verließen. Laut dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sollten Neuwahlen an dieser Stelle nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen nicht einmal diskutiert werden. Und der Bundespräsident nutzte seine Autorität, Gespräche mit Parteienführern zu beginnen, dessen Programm mit dem der Christendemokraten in Einklang gebracht werden kann. Es bestehe eine echte Chance, den syrischen Konflikt zu beenden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Wenige Tage vor den neuen Runden der syrischen Gespräche in Genf, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stattfand, wollte der russische Präsident, ein wichtiger Befürworter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, sich auf eine Zeit nach dem Konflikt vorbereiten, als das von der russischen Armee unterstützte Damaskus-Regime den größten Teil des syrischen Territoriums von Rebellen und Dschihadisten zurückeroberte. Es besteht eine echte Chance, dass wir diesen mehrjährigen Bürgerkrieg beenden werden, sagte Putin. Das syrische Volk muss seine eigene Zukunft definieren. Es ist klar, dass dieser Prozess nicht einfach sein wird und Kompromisse von allen Seiten erfordert, einschließlich der syrischen Regierung, sagte er und fügte hinzu, dass Moskau, Teheran und Ankara die aktivsten Anstrengungen unternehmen, um dies so effektiv wie möglich zu gestalten. Palästinensische politische Parteien einigten sich bei ihrem Treffen in Kairo auf die Haltung von Parlamentswahlen. Die Diskussion wurde von den beiden Rivalen der extremen Hamas-Bewegung, die den Gazastreifen beherrscht, und der moderaten Fatah, die die Westbank kontrolliert, geführt. An den zweitägigen Gesprächen zur Versöhnung zwischen den Parteien nahmen auch Vertreter von 13 anderen palästinensischen Gruppen und Organisationen teil. In ihrer gemeinsamen Erklärung kündigten sie an, dass bis spätestens Ende 2018 Wahlen in den palästinensischen Gebieten stattfinden sollen und forderten die palästinensische Zentrale Wahlkommission und andere zuständige Stellen auf, sich auf die Wahl vorzubereiten. Die beiden wichtigsten rivalisierenden palästinensischen Organisationen, die Fatah und Hamas, unterzeichneten Mitte Oktober in Kairo ein Versöhnungsabkommen. Sie stimmten darin überein, dass die Hamas die volle Kontrolle über den Gazastreifen an der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland übergeben und eine Einigung in allen kontroversen Fragen, einschließlich der Kontrolle über die Waffen der Hamas, erzielen wird. Israel ist nur bereit, einen Frieden mit den Palästinensern zu unterzeichnen, indem die nationalen und Sicherheitsinteressen des Landes vollständig gewährleistet werden, sagte Benjamin Netanyahu über die kürzlich durchgesickerten mehreren US-Friedensvorschlägen. Das Staatsoberhaupt des jüdischen Staates sagte im regulären Sonntagskabinett auch,
dass dies den Vereinigten Staaten mitgeteilt wurde. Laut der Zusammenstellung von i24news.com hat Netanyahu die Vorschläge abgelehnt, dass ein unabhängiger palästinensischer Staat gegründet würde, und die Vereinigten Staaten haben so etwas laut ihm niemals gesagt. Natürlich wäre ein unabhängiger palästinensischer Staat für mehrere Koalitionspartner von Netanyahu inakzeptabel, sodass sie bald darüber informiert wurden, dass sie das Kabinett sofort verlassen würden, falls dies zum Thema wäre. Und nun zum Sport. Shandor Liu Shaolin 22 und Liu Shaoang 19 wurden bei den WM-Turnieren der letzten Woche von Fans in Shanghai und Seoul gefeiert. Es kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass die ungarischen Brüder sowohl in China als auch in Südkorea ebenso beliebt sind wie in Ungarn. Die Budapester Gebrüder, geboren von einem chinesischen Vater und einer ungarischen Mutter, erhielten von begeisterten Fans Süßigkeiten und selbstgemachte Souvenirs. Und zum Wetter am Samstag: Nach einem nebligen Morgen können wir wechselhaftes Wetter erwarten. Dann wird es vom Nordwesten viel trüber und von spät am Abend kann man mit mehr Regen rechnen. Der Südwind wird zunehmen, begleitet von Stürmen. Die maximale Temperatur wird zwischen 8 und 15 Grad liegen. Eine Kaltfront kommt am Samstagabend und am Sonntagmorgen mit regnerischen, windigen Wetter an. Im westlichen Teil des Landes ist Schneeregen zu erwarten und der Nordwestwind kann stark werden. Die Temperaturen sinken und die Maximaltemperaturen bleiben unter 10 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.htv.com sowie www.breuerpresse.com. An dieser Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs, moi je m'appelle Adam, bienvenue ici sur RTTV et maintenant les titres en français. Les responsables du Parti populaire démocrate chrétien et ceux de la Fédération des communautés juives de la Hongrie se sont rencontrés au siège de la Mojhis. Cette rencontre a été initiée par le KDNP. Au nom de la communauté juive la plus importante, le président András Heizler et l'administrateur Péter Kunoš ont brièvement présenté les défis auxquels la Mojhis devait faire face, ainsi que leurs projets pour l'avenir. Ils ont passé en revue les questions les plus importantes en termes de politique et de politique de commémoration. Des thèmes relatifs à l'éducation et aux questions sociales ont également été évoqués. Joel Chamin et Peter Horoch, représentants du KDNP, ont soulevé des questions relatives à la politique en matière de religion et au soutien des collectifs juifs au-delà des frontières. András Heizler a indiqué aux responsables politiques démocrates chrétiens qu'en tant qu'Église historique, la Mojhis a été engagée dans la représentation des valeurs juives en tant qu'acteur souverain de la vie publique hongroise au moment des élections. Elle chercherait à poursuivre le dialogue avec les partis qui respectent systématiquement nos traditions. En Hongrie, on assiste à la renaissance de la culture juive et le gouvernement appréciait cet héritage intellectuel et spirituel de plus de 5000 ans, a dit Csaba Latorcai. Au cours de la commémoration organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la loi relative à l'émancipation politique et civile des Juifs, le représentant de l'Institut de l'Héritage national et ainsi du cabinet du Premier ministre a affirmé que tout comme lors des dernières années, le gouvernement était toujours prêt au dialogue et ouvert à toute proposition qui, je cite, sert au renouveau intellectuel et spirituel de la Hongrie. Fin de citation. On doit être prêt à s'écouter, à essayer de comprendre et d'accepter nos différences et en même temps à renforcer toutes nos valeurs communes, a expliqué Csaba Latorcai. Il y a à peine quelques questions en termes de politique sectorielle sur lesquelles les partis de l'opposition ne sont pas d'accord. Il faut coopérer, un nouveau changement de régime est devenu nécessaire, ont affirmé les responsables politiques de la coalition démocratique, du Parti libéral hongrois, du Parti socialiste hongrois, le mouvement hongrois moderne et du Parti du dialogue pour la Hongrie, à la réunion organisée par le mouvement pour Pays communs. Lors du rassemblement Changement et Justice pour 2018, des représentants de la société civile ont parlé entre autres du système électoral, de la liberté de presse, de l'éducation, de la santé, des conditions de logement et des principes de l'état de droit. Puis les responsables politiques de l'opposition ont exprimé leurs avis.
La campagne de collecte des signatures sur le droit de vote des Hongrois installés au-delà des frontières est une réussite, ce qui montre que le projet de Viktor Orban visant le rachat de votes rencontre une très forte opposition, a dit Csaba Molnár. La coalition démocratique attire l'attention sur la collecte des signatures par une campagne téléphonique. L'essentiel de cette campagne est d'empêcher l'attribuer un droit de vote aux personnes qui n'ont jamais vécu en Hongrie et qui, ainsi, ne supportent pas les conséquences de leur vote, a déclaré Csaba Molnár, vice-président en charge de la gestion de la DK. La DK a démarré sa campagne de collecte des signatures il y a 3 semaines. Depuis, la pétition a été signée par plus de 100 000 personnes rien que sur Internet et, selon les rapports, il y a des longues files d'attente devant les comptoirs de collecte des signatures installés dans les rues. Les militants espèrent collecter plusieurs milliers de signatures en plus, a-t-il expliqué. Donc, Angela Merkel ne démissionne pas et ne craint pas la convocation de nouvelles élections. Au contraire, elle considère que ce sera une meilleure solution plutôt qu'un éventuel gouvernement minoritaire. C'est la chancelière elle-même qui aurait prononcé ces paroles. En effet, dans la nuit de dimanche, les concertations pour aboutir à une coalition gouvernementale entre l'alliance des partis conservateurs, les libéraux et les écologistes ont échoué après que les libéraux ont quitté la table des négociations. Après l'échec des négociations de coalition, le président allemand Frank-Walter Steinmeier écarte l'éventualité de nouvelles élections dans l'immédiat. En utilisant son autorité de chef d'État, il a même entamé des négociations avec les responsables des partis dont les programmes pourraient être compatibles avec celui des démocrates chrétiens, vainqueurs des élections. Donc il y a une vraie chance de mettre fin au conflit en Syrie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de sa rencontre organisée à Sochi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président iranien Hassan Rouhani. Par ce mini-sommet convoqué quelques jours avant le nouveau round de négociations de paix en Syrie, organisé à Genève sur la houlette de l'ONU, le président russe, principal soutien du président syrien Bachar el-Assad, a souhaité préparer la période suivant le conflit, du fait que le régime de Damas, soutenu par l'armée russe, a repris aux rebelles et aux djihadistes la majeure partie du territoire syrien. Une vraie chance de mettre fin à cette guerre civile datant de plusieurs années est apparue, a déclaré M. Poutine. Le peuple syrien doit déterminer lui-même son avenir. Il est évident que le processus de paix ne sera pas facile et exigera des compromis de la part de toutes les parties, y compris de la part du gouvernement syrien, a-t-il souligné, ajoutant que Moscou, Téhéran et Ankara entreprendront les efforts les plus actifs pour rendre ce travail le plus productif possible. À leur réunion tenue au Caire, Égypte, les groupes politiques palestiniens se sont mis d'accord sur l'organisation des élections législatives. Les négociations ont été présidées par les deux rivaux, le mouvement extrémiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et le parti Fatah, plus modéré, qui contrôle la Cisjordanie. 13 autres mouvements et organisations palestiniens ont également participé à la réunion de 2 jours visant à la réconciliation entre les groupes. Dans leur communiqué commun, ils ont déclaré leur volonté d'organiser des élections sur les territoires palestiniens d'ici fin 2018 et ils ont invité la Commission électorale centrale et les organismes compétents à commencer les préparatifs des élections. Les deux mouvements palestiniens majeurs, le Fatah et le Hamas, ont signé un accord de réconciliation à la mi-octobre au Caire. Par cet accord, le Hamas doit transférer le contrôle de la totalité de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne siégeant en Cisjordanie, c'est-à-dire sous la direction de Fatah, et les deux mouvements doivent trouver un consensus pour tous les différends, y compris le contrôle des armes du Hamas. Donc Israël signera un accord de paix avec la Palestine qui respecte entièrement ses intérêts nationaux et de sécurité, a dit Benjamin Netanyahu à propos de plusieurs plans de paix américains qui ont été divulgués ces derniers temps. À la réunion habituelle du cabinet du dimanche, le chef du gouvernement de l'État juif a affirmé que tout cela avait été également signalé aux États-Unis. Selon l'article du i24news.com, M. Netanyahu a refusé l'idée de créer un État palestinien indépendant, même si une telle idée n'a pas été exprimée par la partie américaine. Bien évidemment, un État palestinien indépendant sera également inacceptable pour plusieurs partenaires de la coalition gouvernementale qui ont rapidement déclaré qu'ils quitteraient le gouvernement de M. Netanyahu si une telle idée était évoquée.
Et maintenant, les actualités sportives à Shanghai et à Séoul, aux compétitions de la Coupe du Monde organisée la semaine dernière. Les supporters ont littéralement craqué pour Shaolin Chandor Liu de 22 ans et Shaoang Liu de 19 ans. On veut dire sans exagération que les frères qui ont atteint les plus hauts niveaux dans leur discipline sont au moins aussi populaires en Chine et en Corée du Sud qu'en Hongrie. Les frères de Budapest, nés d'un père chinois et d'une mère hongroise, ont reçu une quantité considérable de desserts et de souvenirs confectionnés par leurs fans. Et maintenant, les météos. Samedi, après une matinée marquée par le brouillard, le temps sera plus ou moins nuageux. Puis à partir du nord-ouest, les nuages s'accumuleront en tard dans la soirée. La pluie sera présente dans la majorité du pays. Le vent du sud sera accompagné et les températures atteindront un maximum de 8 à 15 degrés. Dans la nuit de samedi et dimanche matin, une vague de froid apportera un temps pluvieux et nuageux. À l'ouest, les précipitations se transformeront en pluie mêlée de neige ou en neige. En Transdanubie, le vent tournera au nord-ouest avec des rafales fortes et orageuses. Les températures baisseront et resteront en dessous de 10 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet hetitv.com ou broyerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant, les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים להטי TV, וכעת החדשות בעברית. מנהיגי מוז'היס פגשו את מנהיגי המפלגה הדמוקרטית הנוצרית במרכז הקהילות היהודיות. המפגש נערך ביוזמת המפלגה. בשם הקהילות היהודיות החשובות ביותר והגדולות ביותר, הנשיא אנדרש הייזלר והמנכ"ל פיטר קונוש הציגו בקצרה את האתגרים של מוז'היס ורעיונותיהם לעתיד. הם חלקו עם האורחים את הנושאים הפוליטיים החשובים ביותר לפי דעתם, כולל נושאים של חינוך וחברה. ז'ולט שמין ופיטר היירך שייצגו את KDNP עסקו בסוגיות דתיות בהונגריה ותמיכה בקהילות היהודיות ההונגריות שחיות מעבר לגבולות הונגריה. אנדרש הייזלר הצביע על כך שהיהדות בהונגריה היא דת לאומית וכנסייה ריבונית בחיים הציבוריים שמחויבת לייצג ערכים יהודיים ולחפש דיאלוג עם מפלגות שמכבדות את המסורת היהודית בעקביות גם במהלך תקופת הבחירות. עכשיו, התרבות היהודית משגשגת פעם נוספת בהונגריה, והממשלה רואה במורשת רוחנית ומוסרית זו בת היותר מ-5,000 שנים כבעלת ערך, אמר צ'אבלאט אורצאי. נציג משרד ראש הממשלה אמר באירוע המכון למורשת הלאומית, שנערך לרגל יום השנה ה-150 של האמנציפציה הפוליטית והאזרחית של היהדות, כי הממשלה מוכנה לדו-שיח בשנים האחרונות, ותהיה פתוחה לכל ההצעות גם בעתיד, המשמשים את התחייה הרוחנית והמוסרית של הונגריה. אנחנו צריכים להיות מוכנים להקשיב זה לזה, לנסות להבין ולקבל את ההבדלים, ובו זמנית לחזק את המשותף בינינו, הסביר צ'אבלאט אורצאי. אין כמעט שום נושא מדיני שבו אין הסכמה בתוך האופוזיציה, יש צורך לעבוד יחדיו, ואנחנו צריכים שינוי משטרתי, אמרו נציגי מפלגות הקואליציה הדמוקרטית, המפלגה הליברלית ההונגרית, המפלגה הסוציאליסטית, התנועה ההונגרית המודרנית, ודיאלוג בפגישה שאורגנה על ידי תנועת המדינה המאוחדת. באירוע שנקרא שינוי ואמת לשנת 2018, פוליטיקאים של האופוזיציה הביעו את דעתם לאחר שנציגי החברה האזרחית ופעילים דיברו על מערכת הבחירות, חופש העיתונות, חינוך, בריאות, תנאי דיור ושלטון החוק. איסוף החתימות בנוגע לזכויות ההצבעה של ההונגרים מעבר לגבולות הונגריה היא הצלחה מסחררת, מה שמראה שתוכניתו של ויקטור אורבן לרכישת קולות נתקלה בהתנגדות ניכרת, אמר צ'אבה מולנר. מפלגת דקה מפנה את תשומת הלב לאיסוף החתימות באמצעות קמפיין טלפוני, שעיקרו כי מי שמעולם לא חי בהונגריה לא צריך שתהיה לו זכות הצבעה, הרי הם לא יישאו בהשלכות ההצבעה שלהם, אמר צ'אבה מולנר, סגן נשיא בכיר של דקה, שלדבריו לפני כ3 שבועות יזמה המפלגה את איסוף החתימות, ומאז נחתמה העתירה רק באינטרנט על ידי יותר מ100,000 איש, ונמסר כי יש תורים ארוכים מול דוכני איסוף החתימות ברחובות, כך שנראה כי ניתן לצפות לעוד אלפי חתימות. וכעת לגרמניה, אנגלה מרקל אינה מתפטרת ואיננה חוששת מבחירות חדשות. למעשה היא רואה אפשרות זו כטובה יותר מממשלת מיעוט אפשרית. בגרמניה ביום ראשון בלילה הסתיים המשא ומתן הקואליציוני הראשוני בין ברית המפלגות השמרנית, הדמוקרטים החופשיים והירוקים, כל זאת לאחר שהליברלים עזבו את שולחן המשא ומתן.
לדברי נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר, לא ניתן לדון בשלב זה בבחירות חדשות לאחר כישלון המשא ומתן הקואליציוני, והנשיא השתמש בסמכותו להתחיל בדיונים עם מנהיגי המפלגה, אשר ניתן ליישב את תוכניתם עם הדמוקרטים הנוצריים שזכו בבחירות. יש סיכוי ממשי לסיום הסכסוך, אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעת פגישתו עם רג'יפ טאיפ ארדואן, נשיא טורקיה ונשיא איראן חסן רוחני. ימים ספורים לפני סבב השיחות החדש על סוריה שהתקיים בז'נבה בחסות האו"ם, ביקש נשיא רוסיה, תומכו העיקרי של באשר אל-אסד, להארך לתקופה שלאחר העימות, כאשר משטר דמשק שנתמך על ידי הצבא הרוסי כבר תפס את רוב שטחה של סוריה מהמורדים ומהג'יהאדיסטים. יש סיכוי אמיתי שנסיים את מלחמת האזרחים הארוכה הזו, אמר פוטין. העם הסורי צריך להגדיר את עתידו. ברור שתהליך זה לא יהיה קל ושהוא ידרוש פשרות מכל הצדדים, כולל הממשלה הסורית. אמר והוסיף כי מוסקבה, טהרן ואנקרה עושים את כל המאמצים על מנת להפוך את העבודה ליעילה ככל האפשרית. מפלגות פלסטיניות הסכימו על בחירות לפרלמנט בישיבתן בקהיר. הדיון נערך על ידי שני המתחרים, תנועת החמאס הקיצונית השולטת ברצועת עזה והפתח המתון השולט בגדה המערבית. בשיחות שהתנהלו במשך יומיים שנועדו לפיוס בין הצדדים, היו נציגים של 13 קבוצות וארגונים פלסטינים נוספים. בהודעתם המשותפת הודיעו כי הבחירות יתקיימו עד סוף שנת 2018, והן קראו לוועדת הבחירות המרכזית הפלסטינית ולגופים מוסמכים אחרים להתחיל בהכנות לקראת הבחירות. שני הארגונים הפלסטינים היריבים העיקריים, פתח וחמאס, חתמו על הסכם פיוס בקהיר באמצע אוקטובר. הם הסכימו שהחמאס ימסור את השליטה המלאה ברצועת עזה על הרשות הפלסטינית, הנמצאת בגדה המערבית, ולהגיע להסכמה על כל הנושאים השנויים במחלוקת, כולל שליטה בנשקו של החמאס. מדינת ישראל מוכנה לחתום רק על הסכם שלום שבו נעקפים במלואם האינטרסים הלאומיים והביטחוניים. כל זאת עם הפלסטינים, אמר נתניהו בתגובה על הדלפתן של כמה תוכניות שלום אמריקאיות מהתקופה האחרונה. עוד אמר ראש הממשלה בישיבת הממשלה כי הדבר נמסר גם לארצות הברית. על פי דיווחי i24news.com, נתניהו דחה את ההצעות להקמת מדינה פלסטינית עצמאית, ואמר שגם ארצות הברית לא אמרה דבר כזה. כמובן, מדינה שכזאת תהיה בלתי מתקבלת על הדעת על ידי כמה שותפים קואליציוניים של נתניהו, והם הכריזו כי הם יעזבו את הממשלה מיד, אם הדבר אפילו יעלה לדיון. וכעת לחדשות הספורט, שנדור ליהו שאולין בן ה-22 וליהו שאונג בן ה-19 נחגגו על ידי אוהדים בשנגחאי ובסיאול בטורנירים של גביע העולם בשבוע שעבר. ניתן לומר ללא הגזמה כי גם בסין וגם בדרום קוריאה, האחים ההונגרים ברמה העולמית פופולריים בדיוק כמו בהונגריה. האחים מבודפשט, שנולדו מאב סיני ואימא הונגריה, קיבלו ממתקים ומזכרות מהאוהדים הנלהבים. וכעת למזג האוויר, ביום שבת אחרי בוקר ערפילי, אנחנו יכולים לצפות לשינוי במזג האוויר עם הרבה יותר עננים ולקראת ערב צפוי גם גשם. הרוח הדרומית תתחזק וצפוי מזג אוויר סוער יותר. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין 8 ל-15 מעלות. חזית קרה תגיע במוצאי שבת וביום ראשון בבוקר עם מזג אוויר גשום. בחלק המערבי של המדינה צפוי שלג עם רוח צפונית חזקה. הטמפרטורות ירדו והטמפרטורות הגבוהות ביותר תישארנה גם הן מתחת ל-10 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hdtv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾丹，以下是本周中文要闻。匈牙利犹太教信众联盟领导人昨天在总部会见了基督教民主人民党领导人。本次会见由基督教民主人民党提出，犹太教信众联盟主席András Heizler 及执行主席 Péter Kunos 代表这个匈牙利最重要的犹太教派简要介绍了该组织面临的挑战以及对未来的看法。他们与来宾们分享了影响犹太人社区的最重要政治和经验议题以及教育和社会事务问题。基督教民主人民党代表贝德哈尔和若正面特别提到匈牙利的宗教问题，并表达了对境外犹太社区的支持。
Andras Heisler 向基督教民主人民党代表指出，犹太教信众联盟是一个历史悠久的教派，它作为匈牙利公共生活的一个主权行为体，致力于代表犹太人的价值观，寻求在选举期间与一致尊重其传统的政党进行对话。Csobolator 则表示，犹太文化在匈牙利终有得到蓬勃发展。政府认为，这一有着5000多年历史的精神和道德遗产弥足珍贵。这位总理办公室的代表表示，国家遗产研究所举办了犹太政治和公民解放150周年纪念活动。近年来，政府准备好开展对话，未来将积极接纳各方建议，致力于匈牙利精神和道德的复兴。Csobolator 则还指出，我们需要随时倾听彼此的声音，努力理解并接受分歧，同时还要加强我们的共识。在匈牙利共同国家运动组织的一次会议上，来自民主联盟、匈牙利自由党、匈牙利社会党、现代匈牙利运动和对话党的领导人和代表表示，反对党内部对几乎所有政治议题都存在异议。我们必须共同努力，我们需要一次新的政权更迭。在此次成为2018年改革和整理的活动中，各民间团体代表和活动家们就选举制度、新闻自由、教育、健康、住房条件和法治等议题展开探讨。其后，反对派政治家们表达了各自的意见。Csobolator 表示，关于境外匈牙利人的投票权的签名征集行动，卓有成效。这表明，总理欧尔班售卖选票的计划遭到大力反对。民主联盟执行副主席 Csobolator 表示，民主联盟就是那个 DK 提进签名征集行动关注电话宣传，其实质就是那些从未在匈牙利居住的匈牙利人不应有权投票，因为他们不会承担投票后果。他表示，3个星期前，民主联盟发起签名征集行动，从那时起，仅在互联网上签署请愿的人就已超过10万。据报道，民主联盟签名征集台前的街道上排起了整整的队伍，通过这种方式也会收集到成千上万的签名。德国总理默克尔不会辞职，也不会害怕举行新的选举。事实上，他认为这个选择比可能成立的一个少数党政府要好。德国总理本人做出上述表示。周日晚上，德国保守党联盟、自由民主党和绿党之间的初步联盟谈判在自由党离开谈判桌之后宣告结束。德国总统施泰因迈尔表示，在联合谈判失败后，可能不会讨论举行新的选举。德国总统利用他的权力开始与整个领袖进行商讨，以便他们的计划能够与赢得选举的基督教民主党人达成一致。在与土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼的会晤中，俄罗斯总统普京表示，结束叙利亚冲突有真正的机会。7天前，在联合国主持下，在日内瓦就叙利亚问题举行了新一轮谈判。俄罗斯总统普京希望为叙利亚冲突划时代做准备，他是叙利亚总统阿萨德的主要支持者。在俄罗斯军队支持下，大马士革政权占领了从反对派和商战分子受贿的大部分叙利亚国土。普京表示，我们有真正的机会结束这场持续多年的内战。叙利亚人民必须决定自己的未来。他说，显然这一过程将不会容易，需要包括叙利亚政府在内的各方做出妥协。他还表示，为使这项工作尽可能有效，莫斯科、德黑拉和安卡拉都要做出最积极的努力。在开罗举行的会议中，巴勒斯坦各政党同意举行议会选举。2大对手参加的会议，他们分别是控制加沙地带的极端组织哈马斯运动和控制约旦和西岸的温和派法达赫。
为期2天的会谈旨在这个政党之间达成和解，其中包括其他13个巴勒斯坦团体和组织。他们在联合声明中宣布，将在2018年底前在巴勒斯坦领土举行选举。他们还呼吁巴勒斯坦中央选举委员会和其他有关机构开始为选举做准备。巴勒斯坦2个主要对手法达赫和哈马斯于10月中旬在开罗签署了一份和解协议。他们一致认为，哈马斯将把加沙地带的控制权移交给位于西岸的巴勒斯坦管理机构，由法达赫控制，并就哈马斯武器控制等所有争议的议题达成协议。在谈到过去一段时间美国陆光和平计划遭到泄露的问题时，以色列总理内塔尼亚胡表示，只有在国家和安全利益得到充分保障情况下，以色列才会愿意与巴勒斯坦签署和平协议。在周日的例行内阁会上，以色列总理还表示，已经就上述看法与美国进行了沟通。据以色列新闻网 i24news.com 的报道，内塔尼亚胡拒绝了关于建立一个独立的巴勒斯坦国的建议，而美国也并未宣布这一提议。当然，一个独立的巴勒斯坦国对内塔尼亚胡的几个联盟伙伴而言也是不可接受的，因此他们宣称，如果要讨论这样的解决方案，他们将立即退出内阁。在上周的短道速滑世界杯比赛中，匈牙利选手22岁的山多刘少林和19岁的刘少郎接受上海和首尔兵迷的欢呼。毫不夸张地说，与在匈牙利一样，这对世界水平的匈牙利兄弟在中国和韩国也深受欢迎。这对兄弟来自布达佩斯，父亲是中国人，母亲是匈牙利人。他们获得热情粉丝们馈赠的糖果和自制纪念品。那周六早晨有雾，随后天气变化，西北方向云层加厚，傍晚雨量增加，南方将加强并伴随风暴，最高温度8到15度。周六夜间和周日早晨受冷空气影响有风雨，西部地区将有雨夹雪，西北风加强，气温将会下降，最高温度将继续低于10度。非常感谢别的新闻，请关注我们的网站 hettytv.com 还是 breakfast.com。非常感谢和周末好。